ओम श्री परमात्मने नमः. गीताभ्यासे 18-4 निश्चयं शृणु मे तत्र. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. पदच्छेदे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. पदच्छेदे. त्यागः हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. वाक्यांशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. निश्चयं भरतसत्तम त्यागे मे तत्र शृणु. त्यागः पुरुषव्याघ्र त्रिविधः हि सम्प्रकीर्तितः. अन्वेषः शब्दाभ्यासः. भरतसत्तम तत्र त्यागे मे निश्चयं शृणु. भरतसत्तम विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं. भरतः भरं तनोति तन् ड. Name of the son of Dushyanta and Shakuntala, who became a universal monarch, Chakravartin. India being called Bharatavarsha after him. He was one of the remote ancestors of the Kauravas and Pandavas. Sattama, adjective, most beautiful, the best, excellent, the most respectable. Tatra, indeclinable, avyayam. In that place, there, yonder, thither, on that occasion, under those circumstances, then, in that case, datum duhidaram tasmai rochayamasa tatra vai. For that, in that, niritayah yanmadiyah prajaha tatra hetus tvad-brahma varchasam. Often used for the locative case of tatrapi, even then, nevertheless. Correlative of yadyapi. Yadyapi tatrapi. Tatra tatra, in various places or cases here and there, to every place. अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः. त्यागे, त्याग पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम. त्यागः, त्यज भावे घय. लिविंग, forsaking, abandoning, deserting, separation. न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति. Giving up, resigning, renouncing. सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यथात्मवान्. मे अस्मत् सर्वनाम अत्र षष्ठी एकवचनम. निश्चयं, निश्चय पुल्लिंगम द्वितीय एकवचनम. निश्चयः, ascertainment, investigation, inquiry, a fixed opinion, settled or firm conviction, firm belief, a determination, resolution, resolve. एष मे स्थिरो निश्चयः. Certainty, positiveness, positive conclusion, fixed intention, design, purpose, aim. कैकेयी क्रूर निश्चय. शृणु, श्रु धातोः लोटि मध्यमपुरुषः एकवचनं. श्रु पंचमगणीयः परस्मैपदी. शृणोति, शुश्राव, अश्रौषि, श्रोष्यति, श्रोतुं, श्रुतु. To hear, listen to, give ear to. शृणु मे सावशेषं वचः. ऋतानि चाश्रोषत षट्पदानां. संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्. To learn, to study. द्वादशवर्षभिर्व्याकरणं श्रूयते. To be attentive, to obey. इति श्रूयते. It is so heard. That is enjoined in the scriptures. Such is the sacred precept. Purusha Vyagra Tyagahi Trividha Samprakrtita.
पुरुषव्याघ्र पुल्लिंगम संबोधनमेकवचनम पुरुषेषु व्याघ्रः इव सप्तमी तत्पुरुषः पुरुषेषु पुरुष पुल्लिंगम सप्तमी बहुवचनम पुरुषः पुरी देहे शेते शी ड पुरुषो पुर अग्रगमने कृशन a male being man अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान व्याघ्रः व्याघ्रः व्याजिघ्रति व्याघ्रः क a tiger at the end of compounds best preeminent chief as in Naravyaghra Purushavyaghra he indeclinable never used at the beginning of a sentence. It has the following senses for because expressing a strict or logical reason अग्निरिह अस्ति नो अग्निरिह अस्ति धूमो हि दृश्यते indeed surely देवयोग प्रयोग प्रधानम भी नाट्यशास्त्रम देव प्रयोग प्रधानम भी नाट्यशास्त्रम नहि कमलिनीं दृष्ट्वा प्रहमवेक्षते मतंगजा for instance as is well known प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रही सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम आदत्ते हि रसम रवि only alone to emphasize an idea मूढ़ो हि मदनेन आयास्यते sometimes it is used merely as an expletive okay त्रिविधा त्रिविध विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम् तिस्रः विधाः यस्य सः त्रिविधाः बहुव्रीहि विधा मोड मैनर फॉर्म मनः प्रत्यक चित्ते सविधमवधायात् तमूर्तः संप्रकीर्तिता संप्रकृत धातोः निचः च तविशेषणं संप्रकीर्तित अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनं प्रकृत to announce, proclaim, mention, to name, to call, to praise, to extol, to laud. अन्वयार्थ overall meaning. Bharata Sattama tatra tyage me nishchayam shunu. O best of Bharata's descendants, listen to my considered view about relinquishing. Purushavyagra tyagaha hi trividha samprakirtita. O best among men, indeed, the act of relinquishing is rightly spoken to be threefold. Chanda Visheshan Nishchayam Shunume Tatra Arshakshani Nume Tatra Itesham Matraha Eka Dve Dve Tyage Bharata Sattama Arshakshani Tasatta Itesham Matraha Eka Dve Eka Tyago hi Purushavyagra Arshakshani Rushavya Itesham Matraha Eka Dve Dve त्रिविध संप्रकीर्तितः अष्टक्षाणि प्रकीर्ति एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् अष्टादशाध्याये चतुर्थे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्याय नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी द स्टेटमेंट त्यागे में निश्चयं शृणु इज वेरी डेफिनेटिव येट त्यागः त्रिविधः संप्रकीर्तितः seems to make it qualified that demands listening carefully to the threefold Trividha delineation of Tyagaha further ahead. This Gita Abhyasa is study for learning Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachedaha, Vakyamshaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha, syntactical meaning, and Swadhyaya, that is notes of self-study, wherein deeper meaning, figures of speech if any, other relevant quotes including verses from the other chapters are taken note of by way of connecting the dots. This study is Swanta Sukhaya for self-contentment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my blog posts, to which links are given in the description box. Shubhamastu.